تحية مجددة مشاهدينا الكريم في الجزء الثاني من برنامج كان كلوب. ان شاء الله ما نشعلوش النار، ندو لاكم وجدنا للنار يا جماعه. جمال راشدي، فاروق الوناس، كريم مطمور. يعني جمال بالماضي تكلم بعد التأهل الى الدور الثاني، قال باللي واش بقى سا دي فينال. لعبنا اون بروميير فينال كونتر لا غيني، une deuxième finale inchallah غدوه امام منتخب كوت ديفوار. C'est quoi la différence بين les deux finales, Lounes Gawawi? Non, c'est automatique parce que c'est une élimination directe. Les chances 50-50. C'est des matchs serrés, des matchs مزيرين يتلعبوا على des petits détails. Et celui qui fait la différence sur les détails remporte le match. Donc c'est une finale. C'est une petite finale. حتى la finale, la grande finale هي الأخرى. Voilà. Karim. Ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est quoi la différence entre la Guinée et Côte d'Ivoire? Après, dans le jeu des deux équipes et du match qui va nous attendre, il y aura quand même une petite différence. On va essayer un peu de le décrypter après par la suite, dans la troisième partie. Donc, voilà. Je ne parle pas sur le plan tactique ou technique. Je parle comment on doit préparer ce match contre les Ivoiriens. Disons qu'il y a la préparation qui est classique, qui ne doit pas changer jusqu'à présent. Elle a été bonne. Donc, il n'y a pas pour, je veux dire, pour l'équipe nationale, elle doit se concentrer de la même façon. Après, il y a juste des paramètres sur l'adversaire à prendre en compte pour être mieux préparé et être mieux adapté par rapport à l'adversaire. Bon, la préparation du match, surtout pour l'entraîneur, c'est la même. Dès le début du tournoi, عنده لا كونسونطراسيون باسكو جاي بوغ ان تورنوا بوغ غاني لي ماتش. فاروق بالخير، راح نلعبوا مع منافس اللي عنده خبره اكثر من غينيا، منافس اللي قلنا في البدايه 6 لاعبين توجوا بكاس افريقيا في 2015 وكانوا حاضرين في هذاك الاقصاء تاع المنتخب الوطني في دور الربع النهائي. يعني راح نلعبوا مع فريق ربما تكنيكمون ماهوش في نفس المستوى تاع غينيا، لكن من ناحيه الخبره، من ناحيه الميتي هذاك احسن من غينيا. Non, pour moi, c'est pas une référence à un de ces joueurs. Parce qu'on a déjà avec le Maroc, d'ailleurs, déjà fait les groupes, les 3 premiers matchs, le grand Côte d'Ivoire. Par contre, je fais la Zaire, je fais non, احنا كما يقول لك ما نقصوش من الاخر ديالنا. احنا هما يخموا، هما دوك يقراو علينا ويخضع. احنا رانا قلت لك انا غدوه واش يخوفني كوتي فيزيك باسكو لور تاع 5 وكذا ما لعبناش بزاف. ستة تماك. انا شوي كونفيون. ولا بريباراسيون تاع لي جوار دوك عماك تلعب الويتيام وتلعب لي كارت دو فينال، انت قد ما تزيد تافونسي قد ما راك في الريتم هذاك. نو قد ما انت تزيد تجيك لابيتي فيان اون مونجون. انت ربحت الويتيام دو فينال كو سوا الغانا ولا لا غيني ولا السينيغال، ربحت هذا سي بون إليميني. دوك لا كوت ديفوار يقعد لك سي tu باس كوت ديفوار يقعدوا لك 2 ماتش، يقعد لك ان ماتش بور لا فينال. لا موتيفاسيون بوكو بلوس لي جوار ولي جوار يعرفوا. عرفتي دي جوار عندنا دي جوار on n'a pas besoin de discours باش والو. لو ديسكور بوتيتر عند جمال الموتيفاسيون اللي تزيد، مي مش واحد ديسكور زعما تاع كيفاش وكذا ما فيهاش باسكو راح يدخل بلي ميم 11. وانا جو بونس مش راح يبدل لا تاكتيك لداخل، ما كاش بزاف كذا باسكو راح يخلي باسكو لا استراتيجي اللي راهو بها ولا راهم يهضروا ولا يقول لك ما كاش كيفاش راهم يلعبوا يقعدوا هكذاك. يسوفي لي جوار زيد تجيهم نوتر موتيفاسيون واحد اخرى باك تجيه الجوار في ان ماتش طلع له وحدها سي با انا كي تجي هذيك. ولا كانت عندنا ما يحبسوناش صح ما يحبسوناش باسكو جوسكا ماتنا ميم لي 2 ماتش تاع اليوم بعد كي نشوف لالجيري اوني لوان والله غير اوني لوان. مام كان لعبنا اليوم مع نيجيريا ولا لعبنا مع السينيغال ما شفت انا فوتبول خير منا جوسكا ماتنا. واش راهم يمدوا لالجيري؟ قلت لك ان شاء الله يكونوا غدوه بيان كونسونطري وزيد تجيهم هذيك لا موتيفاسيون هذيك تاع نروحوا نجوزوا هذا ليكار سي بون ما الاز. انا جو نظن باللي نكون عندنا لا ميم موتيفاسيون لا ميم ديتيرميناسيون لا ميم ايتا ديسبري كيما شفناه في المقابلات السابقه. كونتر غيني كونتر السنغال. اي كونتر السنغال. Depuis le début de la CAN. Depuis le début de la CAN. Si on garde le même état d'esprit avec la même détermination, je ne vois pas les Ivoiriens يحكمونا honnêtement. وهذه l'avantage تاع سي joueurs expérimentés. Non, moi je pense le contraire. Je pense que nos joueurs تاعنا ils ont faim
الاخرين ils sont un peu blasés. Et on les a vus في les matchs précédents يلعبوا lymphatique هكذا مش حاجه كبيره ils vont pas au charbon. حنا c'est différent. Là, c'est des joueurs mais ils vont au charbon parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux qui leur demande beaucoup. Inch'Allah, ça va passer. Là, je pense que les Ivoiriens ne vont rien voir demain. On va voir l'avis de Fouzé Mossouri. Mais moi, je pense que la motivation, elle y est. Ensuite, il ne faudrait pas non plus qu'ils jouent le match avant. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont jouer contre la Côte d'Ivoire et qu'ils ne jouent pas le match déjà dans leur tête. Qu'ils soient prêts vraiment pour le match de demain. Après, c'est vrai que, à mon avis, c'est vrai que l'Algérie, aujourd'hui, est au-dessus de toutes les équipes, sur ce qu'on a vu. Hein. Voilà. Mais moi, ce que j'ai peur, ce qu'il faut craindre, c'est qu'ils jouent le match avant. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a un entraîneur qui s'appelle Jamel Belmadi ou qui donne des détails sur cette équipe ivoirienne lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui. À l'avantage du Mali à la mi-temps. Maintenant, le résultat fait montre que cette équipe est capable d'être dominée sans pour autant encaisser de but et à la fin remporter le match. Donc j'entrerai pas trop dans les détails parce que c'est pas le moment. Je sais, j'ai les éléments en tête. En tout cas, j'espère avoir les éléments en tête pour faire déjouer cette équipe et trouver la faille ou les failles. Toute l'équipe en ont. On va faire le nécessaire pour mettre le doigt là où ça fait mal. Mais sinon, voilà, le seul piège qu'il n'y a pas à avoir, nous, on va tout faire pour être ultra concentré, ça on le saura, déterminé, on le saura aussi. Maintenant, voilà, ça va être un rapport de force. S'ils sont plus forts que nous et qui méritent de l'emporter, l'emporteront. Et en tous les cas, voilà, la partie ne sera pas facile, ni pour l'un ni pour l'autre. شكرا للجمهور تاعنا. Fouzé Mossouri, vous avez eu votre réponse de la part de Jamel Belmadi. Voilà. C'est ce qu'il dit. C'est surtout ne pas jouer le match avant, être concentré. Mais je pense en plus que cette Coupe d'Afrique, avec tout ce qui s'est passé, les éliminations de certaines équipes, je pense qu'elle est pour nous. Elle est pour nous, Inch'Allah. Oui. Quand on se retrouve dans des situations pareilles, on ne peut pas ne pas faire le match la veille dans sa tête, on est en plein dedans. Oui. Vous avez joué contre l'Allemagne en 82. Dans quel état d'esprit le match contre l'Allemagne, par exemple? L'Allemagne, c'est pas n'importe quelle équipe. Mais quand on est rentré, déjà on savait qu'on jouait contre l'Allemagne, mais c'est vrai que quand on est rentré, oui, pour nous, le match était... on pensait qu'on allait perdre. Voilà. Après, au fil du... Regarde. Usez mal.
Dur, hein. Voilà, Pour vous dire, c'était pas préparé, hein, franchement. C'est vrai que cette équipe, voilà, avec ces messieurs-là, ces grands joueurs, on a vécu des moments formidables. Et pour l'équipe et pour le pays surtout. D'ailleurs c'est pour ça Jamal Rachdi ما نقدروش ننساو هذيك المرحله. C'est pas possible. C'était la deuxième indépendance en 82 après le match contre l'Allemagne. C'était حاجة خارقة للعادة. C'était vraiment la deuxième indépendance. On n'a pas vécu ça depuis. Espérons que ce sera la troisième. Inch'Allah, j'espère vraiment ça va. ليبوك هذه اس كانوا الناس كونتر الفريق هذا؟ ما كانوش الناس كانت الفريق هذا il était porté par toute la population. ولا لا ديفيرونس دوكا علاش الناس ولات La différence, mais je sais pas, qu'il y a des gens qui sont aigris un petit peu, qui ont mal vécu, je sais pas, qui ont mal vécu peut-être leur carrière تاعهم, je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas bien de critiquer notre équipe nationale. Oui, حبيت نقول لك هذه لا جينيراسيون جو بونس با الناس كانت كريتيكي كانت مازالت الناس تغير على البلاد وكذايا مي ديبي ما باش دي زاني الاخرين هذوما ولات الفريق الوطني ولا لهم شغل ديرونج يديرونج ما فهمتش انا الفوتبول حاجه واحده اخرى تشوف كريتيكي في كل شيء فوتبول بالك ليك لا فوتبول غير يسوفي ليكيب ناسيونال سورتو على ليترونجي الناس قاعد تبعدوا يسمعوا بلي الناس تهدر وتجي كونتر اكس ايكغ جوار ولا في نو اونتر نو معليش هكذا مي راحوا يروبريزونتيو لو درابو الجيريا نقعدوا كاع داري عليهم هاو تشوف دوكا فوزي شوف لي زيماج يبكي تما سي با نو ماشي حاجه فاسيل قلت لك تروبريزونتي الجيري برا لازم يحسب الجمهور غير اللي كواتو الناس تهدر باش تهدر جي فيت مقبل دي زيماج في لي ريزو سوسيو لي جورناليست تاعنا كاع يغنوا يصفقوا هكذا ماذا بينا هكذاك هذيك هي الروح تاع البلاد رايحين بوغ سيبورتي الجيري داير الموسيقى تاع ليكيب ناسيونال معليش وبعد كي تخلص ليكيب ناسيونال اخويا كل واحد عنده مي دوكا اكطويل دوكا هادو لي ديجو ولا كاع مع الفريق الوطني سكاره في العديان باسكو ما يحبوناش شفت انا في لي ريزو سوسيو شفت انا في لي ريزو في مصر هضروا مع لي سيبورتور تما لي جيزيبسيان قالوا لهم اوكاو يتليميناو ليجيبت واش تتبعوا واحد ماروك تونس سينيغال واحد ما قال الجزائر بيرسون في مصر وحنا دونك حنا دوك ولا ما نقعدوش بيناتنا سورتو قلت لك هذا العام سي سبيسيال وهذه لا كندي سي سبيسيال في واش رانا عايشين كاع خويا بركات تشوفها 82 انا ما لحقتش بها بصح غير نشوفهم دي فوا طيح لي الدمعه نشوف لي ماتش هادو مرزقان ولا فوزي ولا صلاح الله يرحمه سبا نورمال تشوف صلاح الله يرحمه كيفاش كان يكومونتي الماتش هذاك ما تمسخاش وراهي هذه وراهي يا خويا ان شاء الله تولي هذا ان شاء الله تولي. فاروق بالقايد نعاودوا نولي ربما المباراه تكلم في لا كونفيرونس دو بريس لوناس قواوي على يعني ربط المنتخب الايفواري ومد ليكزامبل تاع المباراه الاخيره يعني تاع المنتخب الايفواري امام منتخب مالي منتخب ايفواري اللي يخليك تلعب يبو سوبير 90 دقيقه لكن يبقى خطير حتى الدقائق الاخيره يعني يقدر اتو مومون يقدر يسجل عليك هدف اتو مومون يقدر يسجل عليك هدف ما حنا اتو مومون نقدروا نسجلوا عليه اهداف نظن حنا اوني افونتاجي سي فري كو الكوت ديفوار عندهم 6 جوار اللي لعبوا لاكان 2015 وداوها سي فري بصح حنا لافونتاج اللي عندنا جو بونس كو لا جونيس اون لا جونيس لي جو بونس سو البلان فيزيك نكونوا ملاح السول بالك كي لعبنا على 6 تكون درجه الحراره طالعه سينو اون لافونتاج دو لا جونيس اون لافونتاج دو بون توش عبالك حنا لي ديتاي الصغار يتلعبوا في البون توش عندنا دي رومبلاسون اكستراوردينير عندنا دي رومبلاسون اللي يقدروا يديروا لا ديفيرونس كي بوتور on a des remplaçants اللي يقدروا يديروا لا ديفيرونس ا تو مومون دونك جو بونس كو حنا ما نخافوش عندنا اوني افونتاجي بارابور ا او بارابور لي زافونتاج اللي عندنا سوا سور البلان فيزيك اللي اون ا بوكو دو جون ولا سور البلان بون توش عندنا في الاحتياط عندنا لاعبين اللي يدخل يقدر يسجل لك فوالا دونك نشوف في نفس الوقت نشوف صور تاع مدينه سويس وكذلك الملعب اللي راح يحتضن مباراة الغد. هذا هو الملعب الذي سيكون مسرحا للمواجهة التي لن تكون سهلة أمام منافس إيفواري يملك
أفضلية لعب مواجهة ثمن النهائي أمام مالي فوق هذه الأرضية. لذلك فالمباراة بأعين الصحافة الحاضرة بمصر تعتبر صعبة، والتكهن بنتيجتها مسبقا يعد ضربا من الخيال. Au football, il n'y a rien de correct, il n'y a rien de mathématique. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui forcément. Donc les éléphants, à ce niveau-là, voudront se battre bec et ongle pour avancer, pour battre les Fennecs. Et les Fennecs qui sont aussi dans une situation confortable avec un passé dans cette compétition bien sûr très élogieux, voudront continuer dans le sens là. أشبال جمال بالماضي الذين خاضوا آخر ميران لهم بملعب بتروسبورت عشية المواجهة في غياب الحارس الثاني أوكيجا يملكون نفس الحظوظ مع المنتخب الإيفواري. كوت ديفوار هما ثاني عندهم جيل ذهبي كما احنا عندنا قريب 10 سنين نتكلموا على جيل ذهبي، ولكن الفرق هو الجيل الذهبي تاعهم يعني فاز ب 2015 فاز بالكنديه. كما قلت سون دي زيكيب قراب وحده للاخرى، على بها المباراه فيهم بزاف بوكو دو بوت، مره يعني تصدق الكوت ديفوار من الجزائر. فهل سيكون هذا الملعب شاهدا على معادلة الخضر لرقم الفيالة في عدد الانتصارات وتصبح 3 لكلا المنتخبين؟ كريم مطمور عفوا. كنت في 2010 مباراة لو ماتش كونتر كوت ديفوار. Le match qui va rester dans les annales du football algérien. Ça vous inspire quoi de retrouver Oui, c'est vrai. Après, c'est comme dit, c'est un autre contexte, c'est notre époque. C'est pour ça que je regarde en même temps, il y a les images qui sont là, et mon œil est attiré sur les images. C'est une autre équipe, c'est deux générations un peu différentes. Voilà. À l'époque, c'était un match un peu référence aussi pour nous. On a tout vécu dans ce match-là et on a montré du mental. Parce que de mener 2 fois au score, on revient et on n'a jamais lâché. Et je sens que notre équipe, elle a aussi un bon mental. Et à ce moment-là... نعم من بعد 26 متر يفعلها مرة أخرى هيدا صعبة مطمور ان شاء الله غدوه ان شاء الله نشوفوا بليزيور مطبور اي بليزيور. كي تكون لاعب فوق رتمتين تشرف الالوان الوطنيه عبالك تفا دوني افون 200% 300%. عبالك في دماغك باللي عندك 40 مليون من الببليك ولا من الشعب اللي يستنى فيك، دونك تفا دوني افون. فوالا جيسبر كو بون جو سي كو لي جوار ان شاء الله غدوه ils vont tout faire. ان شاء الله. محمد pour العلم le match هذا c'est une génération de joueurs ivoiriens exceptionnelle. Ça n'a rien à voir مع اللاعبين. هذو جينيراسيون qui n'a jamais rien remporté هذو براتيكمون. rien remporté. حتى كي راح دروغبا وراح شحال من واحد باش ils sont passés en 2015 avec Yaya Touré comme capitaine d'équipe. Mais sinon كانت une équipe exceptionnelle à la Guinée. En tout cas, on était loin d'être les favoris à l'époque. On n'était pas du tout les favoris. Ouais. C'était vraiment les favoris. On a raté une finale justesse. Justement, Lyoum, on veut que cette génération de l'équipe nationale ne passe pas bredouille Jamal Rachdi, qui m'a les autres générations. Cette génération mérite une Coupe d'Afrique, Fouzé Moussouri. Jamal Belmadi mérite une Coupe d'Afrique. On ne veut pas d'un nouveau scénario comme celui des années 80, surtout en 86, on avait la meilleure équipe d'Afrique, peut-être la meilleure équipe, la meilleure sélection dans toute l'histoire du football algérien, mais qui n'a rien gagné. C'est vrai. C'est vrai que cette période-là, de 82-86, on n'a rien gagné du tout. On est arrivé en demi-finale de la Coupe d'Afrique.
mais après les matchs de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que, tandis que là, cette équipe-là a la possibilité de devenir champion d'Afrique pour la deuxième fois, après celle de 90. Et pourquoi cette génération, votre génération, n'a rien gagné? En dépit du grand talent dont elle disposait, la valeur des joueurs. On avait des joueurs, de très grands joueurs. Il y avait de très grands joueurs, mais il y a eu aussi beaucoup de problèmes que je ne vais pas évoquer ici. Voilà. Enfin, on va évoquer un petit peu. Bon, il y a certains joueurs qui auraient dû être en équipe nationale à cette époque-là, qui n'ont pas été. Vous parlez de 86 beaucoup. Même 82. 86. 82 aussi. Ah, 82 aussi. Voilà. Des gens comme Nasser Bouich, comme Yahi, qui auraient mérité de participer. Et on a préféré prendre d'autres joueurs. Et ça a créé des problèmes. Voilà. Ça s'est répercuté aussi après sur le terrain. Voilà. Il y avait des clans dans la sélection? Il y avait des problèmes de prime. Il y avait des problèmes. Jamal Il y avait aussi des problèmes de prime à l'époque. N'en parlons pas. Ouais. Problèmes de logistique, etc. À l'époque, on jouait vraiment pour le drapeau. Voilà. Il n'y avait pas de prime. Il faut démontrer la prime de qualification en 82, c'était un téléviseur, c'est ça? Oui, on avait le choix entre un frigo ou une télévision. Il fallait tirer au sort. Et vous avez choisi? J'ai tiré la télévision. Que j'ai donné à mon cousin. Que j'ai laissé en Algérie chez mon cousin. Voilà. C'était une télécouleur. Oui. Voilà. Justement, en parlant de votre génération, en 86, il y avait au mondial mexicain, il y avait beaucoup de problèmes. Il y a même Gendouz qui parlait de la débandade au sein de la sélection. Il a parlé aussi d'un staff technique qui n'avait pas de prérogatives, qui n'était pas responsable d'établir la liste des joueurs qui ont participé à ce mondial mexicain. Que s'est-il passé réellement, Fawzi Mensoury? Tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui auraient mérité d'être en sélection qui ne l'ont pas été, surtout beaucoup de joueurs nationaux. On a fait venir d'autres joueurs. C'est vrai qu'au point de vue aussi, il n'y avait pas beaucoup non plus, beaucoup de professionnalisme pour certains joueurs aussi. Même le staff, malheureusement, n'a pas été à la hauteur. Donc tout ça a fait qu'on a raté en fait notre Coupe du Monde, alors que je pense qu'on avait à cette époque-là une très très grande équipe. Peut-être la meilleure équipe en Afrique même. Peut-être. Oui. دوماج ان شاء الله ما تعاودش للمنتخب الوطني ولكرة القدم الجزائرية. نتوقف مرة أخرى مع هذه الصفحة الإشهارية ثم نعود لكم مشاهدينا الكرام.